Halo guys, selamat datang kembali di game Ghost of Tsushima. Kali ini kita akan lanjut perjalanan, lanjut ya guys. Kita akan lanjut perjalanan. Kemarin jurnal apa aja ya? Jurnal. Oh, Mythical Tales ada ya. Boleh di Masako. Ini juga bisa si Ishikawa. Kita Mythical Tales dulu. The Legend of Tadayori sama Heavenly Strike. Kita ke Heavenly Strike dulu ya. Heavenly Strike serangan surga ya. Kita nanti kayaknya dapat serangan sih guys, jurus baru kemungkinan ya, karena dari judul misinya Heavenly Strike. Itu ada bangsa Mongol. Kita cuekin dulu aja guys, biarin. Kita fokus ke misi dulu. Rushing water, wah Mongol territory guys, anjir. Kita ngindar dulu. Bisa kita serang nanti aja. Jadi kemarin misi kita belum selesai ya buat sama si Ishikawa Sensei. Waduh, biarin. Sama si Sensei Ishikawa belum selesai untuk mencari Tamao ya. Tamao itu muridnya si Sensei yang berkhianat dan udah ikut ke bangsa Mongol. Dia berpihak ke bangsa Mongol, jadi kita harus memburu. Aduh, tabrak dia rusanya. Tabrak guys. Jadi harus kita bunuh si Tamao karena udah berpihak ke bangsa Mongol ya. Mana guys? Mana? Oh itu. Oh, banyak orang mati guys. Darega korosita? 恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の朽ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さが荒ければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて義と対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀をもって余人に遅れを取らず編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なれぎりで最後の獣が発るほど、雨雲去りて空は晴れ、対馬はこともなかりけり。その後重則隠れすみていで会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則のいおりに捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シード剣との思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の会得。そやつに渡すわけにはいかぬ。
どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも。始末をつけさせねば。 The Heavenly Strike. Jadi kisah yang sangat menarik ya guys. Jadi ini kayak kisah-kisah mythical ya. Jadi tadi diceritakan bahwa suatu ketika hewan yang sangat berkecepatan tinggi ya, lightning ya, kayak kilat gitu loh guys, menyerang Tsushima, Pulau Tsushima ini. Terus bertemu dengan namanya siapa ya guys? Shigoneri apa Shigoreni ya, pokoknya itu guys. Dia adalah samurai tercepat di Pulau Tsushima ini dengan jurus barunya yaitu Heavenly Strike. 犯人を見たのか？知り人でした。古賀康平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡がある。 Jadi setelah samurai yang paling cepat di Pulau Tsushima ini mengalahkan makhluk-makhluk yang menyerang pulau ini guys, dia menciptakan gerakan tercepat yaitu Heavenly Strike. Terus Heavenly Strike ini akhirnya ikut mati bersama dengan apa yang punya itu ya, namanya tadi lupa siapa, Shigoneri atau Shinogeri ya. Terus setelah itu banyak orang yang ingin mempraktekkan jurus Heavenly Strike ini, dan kalau di tangan yang salah nanti malah jadi kayak pembunuhan ke orang-orang yang nggak bersalah ya. Makanya ini banyak orang yang mati karena lagi belajar Heavenly Strike, dan dia mencobanya ke para penduduk di sini guys. Jadi kita harus menghentikannya, dan kita akan belajar gerakan Heavenly Strike guys, yang katanya gerakan paling cepat, seperti petir gitu guys, lightning gitu ya. この先敵陣があるようだ。猛虎だ。隠れろ。 Mau ada bangsa Mongol guys. いざ勝負。Kita sekarang udah bisa langsung 3 ini ya, mati ya. Lebah. Kunai kita full. Oke. Yep. Bentar, ada yang mana guys? Kita bunuh yang mana dulu? Bentar. Ngapain? Sini. Oke, kita membebaskan warga sini ya. 古賀康平というものを追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか猛虎と？はい。ですが言い争いを、重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。 Oke, dan kita udah dapat namanya Shigoneri. Itu yang menciptakan gerakan 10.000 petir. Bukan.
menciptakan apa sih tadi namanya, early strike, serangan 古賀は何をしておった。 serangan apa, serangan surgawi. 白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は法師の語りと比べたのか。 Dan ini disalahgunakan sama tadi siapa, Yasuhira. 試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。 Ya. Jadi 白い歯の木を kita harus 見つければ mencari Yasuhira. Itu Yasuhira itu yang mempraktekkan gerakan 3D4 Firmalan. Mempraktekkan gerakan serangan surgawi, guys. Dan dia bekerja sama dengan bangsa Mongol. Looking for the leaf tree. White. Kita harus cari bunga putih. Nah, di sini. Kelamaan ya. Bunga putih. Oh, naik ke atas ya. Kemungkinan sih naik ke atas. Bakaran, nggak bisa lewat sana. Terus cari jalan lain, jalan memutar. Kita lincah banget ya, kayak si Tarzan ya, samurai tapi bisa kayak Tarzan. Gitu guys. Mana, lihat mana? Udah, tinggal lewat bawah. Ini kita jatuh mati loh. Itu kayak Tarzan. Oh, itu bunga putihnya, guys. 白い歯、あそこだな。 Oke, kita harus lompat. Keren ya, bisa lompat tinggi banget kayak gitu. Jatuh kita jadi apa? Kita jatuh jadi mendoan. Oh, itu bunga putih, guys. あれか。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。 Shiro. Bunga Shiro. Sini. Shiro itu putih ya. Lewat mana? Oh, lewat sini. Shiro. Hitam itu apa? Kuro. Hitam itu Kuro. Shiro itu putih. Aman. Kita panggil Nobu. Shinobu. Jadi Yasuhira itu mempraktekkan oh, ada orang lady sih. Yasuhira itu lagi mempraktekkan Heavenly Strike tapi dengan membunuh para orang-orang nggak bersalah, guys.
これ以上は何も知らないんだ。 Dan apa namanya, bangsa Mongol itu orangnya tinggi-tinggi ya, gede-gede ya. Anjir, bentar. Udah. Kita bunuh yang mana dulu? Baru kamu enggak? Bentar, ganti dulu. Nah, anjir, kepencet. Mana? Oke, kita selamatkan.祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。 Oh, jadi si Yasuhiro itu belajar sama kakeknya si ini, guys. Si orang ini. Mungkin udah nggak selamat sih. Gak apa-apa, kita coba selamatin ya, guys. Ayo. Yasuhiro tidak bisa belajar Eternal Strike dan langsung petirnya menggelegar, guys. Pada Fox Den, guys. Ya kita coba nyambi ya. Ayo kita ikutin si rubah ini. Jadi rubah itu di Jepang itu kayak hewan mistik ya. Kalau di sini apa? Kalau di Indonesia, guys. Nggak bisa Nobu, nggak bisa lewat situ. Hong, kita berdoa. Selesai. Oke. Kita punya 6 slot. Cuma nambah slot aja sih gunanya itu. Berdoa kepada dewa rubah. Tapi kalau siluman rubah itu pasti cewek cantik ya, guys, kalau di film-film Cina itu. Jepang, Cina. Tapi kalau di sini nggak ada siluman ya, guys. Anjir. Telat, guys, sorry guys. Kita ditipu, guys. Kita sembuhin dulu luka kita. Kita ganti gaya bertarung. Kita tendang, guys. Wow, kita bisa tendang. Bukan tendangan halilintar ya. Sorry tadi mati, gila. Untung bisa sembuh sendiri ya. Ayo kita fokus ke tujuan. Ya, supply Shigenori ya, susah banget ya, guys. Lewat sini kah? Kayaknya iya sih. Kita harus lewat atas sih, guys. Ini udah hujan petir, gila ya. Nggak bisa kemana-mana kita.
Udah nggak bisa kemana-mana. Salah jalan. Harusnya lewat sana guys. Mungkinan sih lewat sana. Iya kan? Mana jalan pak? Ke atasnya itu. Mana jalan ke atas anjir? Lewat sini ya? Tuh nggak bisa guys. Kita harus mencari jalan. Ini kita ditipu, nggak bisa naik ke atas sana. Petirnya guys. Ini juga kita nggak bisa naik lewat jalan sini. Oh, kita harus muter ke sana sih. Nah, ini ya kita tantang. Sini banyak bangsa Mongol ya. Oh, ini pemanah semua. Kalau nggak kita pakai gaya itu nggak bisa ya? Bisa harusnya. Kita naik ke atas. Ah gila, kita dilihat mana juga. Oh sana nyebrang ya. Sini ya. Nah ini guys, kita harus nyebrang. Oh, kita jalan menantang. Di sini banyak banget orang ini. Terus bunuh diam-diam. Kita bunuh yang gendut-gendut dulu. Ini berbahaya kalau dibiarin hidup sih. Tinggal 2. Oh 3, di atas masih ada 1. Anjir. Oh di sana. Oh ini tempat duelnya. Ini dibunuh Yasuhira juga guys. Sana juga ada jejak. Oh itu siapa guys? Oh ini Yasuhira guys. Koga Yasuhira, Yarikawa no 狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。
この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきたのだ。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に試練一戦を授かったぞ。その身で受けよう。Jadi dia emang dendam pada Shimura sih, Lord Shimura, paman kita ya. 15 sudah menunggu 15 tahun untuk belajar ini untuk memotong tulang paman kita, katanya guys. Nah ini kita harus bunuh si botak ini guys.おい、随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。Lanjut. Mana. Oke, dia sekarat sih. つかめた。 V sama klik. Aduh. Oh gitu guys. V sama klik kiri langsung kena petir ya. 技のみでは俺には勝てぬ。 Oke, jadi kita punya jurus baru guys. Kita harus mengubur. Ini kakeknya si orang tadi yang di bawah ya, kita selamatin. Dia yang bisa mempraktekkan Heavenly Strike. Kita kubur. 対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。 Ya, dan Jin berjanji akan menggunakan Heavenly Strike untuk melindungi Pulau Tsushima ya. Wow, kita udah punya 4 teknik. Yang belum kita pakai nanti kita pilih aja. Heavenly Falcon. Oke, kita udah bisa Heavenly Strike ya. V sama klik kiri. Ah, gitu guys. Oke. Udah selesai. The Legend of Tadayori nanti aja. Kita bantu Sensei dulu lagi ya. Ke misi si Sensei. Terlalu jauh guys. Kita fast travel aja ya, biar tak terlalu lama. Oke, udah sampai. Sensei lagi ngapain? Lagi berdoa ya. Sakai. The way of the bow. Jalan busur. Jalan pemanah atau busur panah ya. Jalan busur panah, bukan jalan panah. 手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ、用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き、矢を置き。酒井、聞こえたか。 Oh, kita diserang guys. 一冊。
Kita bunuh yang mana-mana dulu guys. Ini repot kalau nggak kita bunuh dulu. Kita lagi bertarung dipanain terus nanti. Nah. Sini. Bentar, kita ganti. Nah. Jadi setiap musuh kita pakai tameng atau tombak atau pedang itu diganti ya guys, gaya bertarung kita. Kita ganti. あやつめ、やはり打ち手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。 Ini udah mulai menyerang. わしが死んだら、お主が巴を殺 Apa? してくれ。 Menyerang sih. I will defeat. Oke. 心得ました。 巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。 Udah mulai さような menyerang ことは決してさせませ dojonya ん。 sama 巴はど ini ya. こを狙う？ Spring apa ini namanya desanya? 滝の近く。あそこは手薄だ。猛 Yoshi 虎よ Spring. り先につけば備えもできましょうが、果 Dan たして semua lu udah mulai sini. Kita lari. Jadi dulu kita juga jadi muridnya Ishikawa nih guys, makanya kita pinter dalam memanah. Waktu kecil, jin kecil ya. お主らここへ。いかがなさいました？猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。 Kita menyuruh pergi para penduduk sini karena udah mulai diserang ya. ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば。 Oh kita butuh panah, kita butuh panah. 何もないか。 ありものを使うまで。 Oh kita survei ke sini. まるで痛手を与えられるやも。蜂の巣か。 足止めになるな。 草むらに猛虎を誘い込むか。 火の矢は持っておるか。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。 Flaming arrow. Oh jadi panah なら kita ば下がっていてください。 備えろ。 panah kita bisa berapi guys. 奴らです。 よし。わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。 一夜一冊で参る。 Bakar harusnya sih. Gue bakar luar biasa sih. Habis, tanah kita habis. まずの敵だ。 造作もない。 抜かるなよ。街道から来るぞ。 お任せを。 Pulin panah. Wah, gila banyak banget yang datang. Anjir.巴はどこだ。来るさ。援軍が。奴らをメイクに落としてやれ。 こ
Oke, saatnya kita menyerang, guys. Kamu ngapain kesini anjing? Kan mati. Anjir. Sini. Oh, itu sensei masih dihajar, guys. 今ので最後終わったな。ひとまずは Kita ambilin panahnya. Hmm. 来よったな。あれが巴あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れたものの長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ。こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。博則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ、無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。 Oh, misinya udah berhasil. Jadi itu kisahnya si Tomoe dan Sensei Ishikawa ya guys, dimana seorang murid dan guru yang ternyata muridnya jadi mengkhianati muridnya mengkhianati guru kok. Muridnya mengkhianati murid. Oke, kita dapat skin buat bownya. Jadi itu kisahnya. Kita lanjutkan perjalanan Jin Sakai. Kita dari klan Sakai ya. Tadi si oh, ini apa ini? Ngapain?
今は猛虎に囚われておいでだ。ご心配なく。辛抱強いお方ですから。戦の技量に優れ、さらに和歌まで。酒井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。Yoshi Haiku. Jadi kayak apa sih? Bermeditasi kita guys. Bisa bermeditasi. Seperti itu ya. Kita lanjutkan perjalanan kita. Honor a place call home. The Tale of Lady Masako. Kemungkinan kita lanjut ke Lady Masako aja guys. Jauh nggak? Oh, kita bisa fast travel. Kita naik kuda aja lah guys, sambil lihat pemandangan yang kayak diceritain sama sensei. Jadi Masako itu satu-satunya wanita yang tersisa dari samurai klan apa ya, kayak klan sekutu kita guys. Jadi si Lady Masako itu dari klan Adachi, kalau kita dari klan Sakai. Jadi kita bisa meminta tolong dari klan Adachi, yaitu cuma tinggal Lady Masako. Suaminya itu yang mati guys. Suaminya si Lady Masako itu yang mati ketika perang pertama kali. Ada scene yang kita di pinggir pantai, itu suaminya yang disiram air terus dibakar. Itu suaminya Lady Masako yang Lord Adachi. Itu udah meninggal, jadi tinggal dia sendirian. Mungkin dia sama keluarganya masih ya. Jadi kita meminta bantuan untuk bergabung dengan kita untuk menyelamatkan Lord Shimura. Foxden, di mana ada Foxden? Oh, di belakang kita. Kita berdoa kepada dewa rubah ya guys. Bentar, kita nanti lanjut lagi. Jadi kita udah menemukan dua orang yang bersedia membantu kita. Yang pertama si Yuna, itu udah mau bergabung dengan kita. Terus yang kedua ini Sensei Ishikawa. Terus kita ini yang ketiga mau kita coba untuk membujuk si Lady Masako untuk bergabung dengan kita untuk menyelamatkan Lord Shimura ya guys. Jadi tiada bala bantuan lah, gak kita sendirian maju gitu. Kalau kita sendirian maju ngadepin siapa tadi namanya yang pemimpinnya ya guys, Katun Kan, itu nggak kuat guys. Dia orangnya gede, tinggi ya. Nah, lumayan dapat siren atau Shrin. Kita pakai Nobu biar lebih cepat. Masih 700 meteran, dan di sana pantai guys. Biarin aja lah, ada bangsa Mongol guys, biarin kita cuekin. Oh, kita tangannya turun bisa ya, megangin rumput. Biarin lah, nggak usah ditantang. Oh, ini tapi rumah penduduk ya. Oh iya, rumah penduduk diserang. Kita bantu sebentar. Ini bukan Mongol ya, ini bandit ya.
Nah ini bangsa Mongol. Ada burung kuning. Kalau kita ikutin kemana dia? Oh, survivor camp. Udah, nggak ada waktu. Survivor camp itu campnya orang-orang yang desanya diserang. Dia mendirikan camp di tengah-tengah hutan ya. Perkumpulan orang-orang yang selamat dari serangan bangsa Mongol ke desanya. Kita udah deket, udah 150 di atas kayaknya itu guys. Karena kebanyakan rumah-rumah atau dojo atau apa pasti di atas bukit ya, bukan di bawah. Nah ya kan, di atas. Wah, kaki kuda kita kotor banget loh. Udah dijebol guys. 足立家の女のものだな。家族を守ろうとしたのか。 Oh ini senjata perempuan klan Adachi. 窓から子供を逃がそうとしたようだ。 Keluar dari jendela deh, jendela. 荒らされているが、争った様子はない。 Oh ada supply. Leather. Misalnya kita ke sebelah. Oh gila. Kaget guys. Kaget. Ada bandit-bandit gila. この者どもは。 猛虎ではないが、野党で Oh も bukan bandit. 正体を調べるか。 Oh ini bukan bandit, bukan bangsa Mongol guys. 生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよ Ini bukan bandit, bukan bangsa Mongol. Ini bangsa kita sendiri. う。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。 Darah kering. ひずめの後、逃げた者がいたのか。追ってみよ Ya kita ikutin jejak kuda. う。足跡。追っ手がいたようだ。 Jadi kita bermain detektif-detektifan ya. 旧兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。 Banyak banget anak panah ini. Aku udah mati di depan. 馬のムクロ。これは足立家の馬だな。死んで数日。あ、政子殿、私です。 お主は堺家の。菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが。夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは敵を。足立家はもう終わりだ。
対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助立ちいたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。The Tale of Lady Masako, kisahnya Lady Masako. Jadi ini katanya si Lady Masako itu klan Adachi itu udah mati ya guys, udah nggak ada orang sama sekali. Karena ketika suaminya mati, terus klannya dihianati sama orangnya sendiri. Ada pengkhianat. 親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと。刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。Oh, jadi adiknya, terus anaknya, cucunya, itu semuanya dibunuh sama pengkhianatnya, guys. 必死に助けようとしたが、皆死角から逃げきれず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず、北の地で。なれど今は足立の墓に。Iya, jadi semua keluarganya dibunuh, guys. Adiknya, cucunya, anaknya, terus anak yang baru lahir juga dibunuh sama pengkhianat klannya. Dan kemungkinan kita misi ini adalah mencari pembunuh, mencari pengkhianat dari klan Adachi. 罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。御身の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。Kita harus membantu membalas dendam sih, membantu mencari keadilan untuk Lady Masako. Jadi dia nanti bisa bantu kita. 一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では私は寺の裏口で待っておる。Kita disuruh ke dalam mencari seorang biksu bernama Sogen. Sambil kita mencari biksunya, kita juga disuruh untuk mencari armor, guys. Halo, 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 halo. 住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純真と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。草原という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。Oh, si Sogen lagi nyapu apa? Tempelnya. Oh, itu si Sogen. Ini apa ini?
酒井様。無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。皆に礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあれば、あなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。3 gift. Gift altar. Oh, apa ini? Oh, topeng guys. Coba kita akan pakai topeng gini guys. Nanti aja ya. Oh, kita juga dapat lagi guys. Berkumis. Terima kasih hadiahnya. Kita harus berbicara dengan Sogen. Sogenか。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ。政子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。Oke, kita udah berbicara dengan si Sogen. 甲 Menceritakan, 冑師を探すか。 udah menceritakan kondisi klan Adachi ya. Sekarang kita saatnya mencari armor. Ini armor. どんな鎧でも結構です。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。誠に素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に2つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。 Oke, kita udah dapat armor. 一段とご立派になられました。 Panah kita gede banget nih, panjang banget nih guys. 鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。 Ya. Jadi busur panah kita itu tingginya lebih tinggi dari kita の loh. 陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。Oh, もうこの噂が jadi 流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。 jadi si Sogen itu yang curigakan sini guys. Nah itu guys. あの坊主抜け抜けと。草原め急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。 Kita harus mengikuti si Sogen sini guys. 私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ見られぬように。 Ketika kita ngomong dia, terus kita menceritakan tentang Lady Masako, dia langsung pergi gitu dari. Ah itu.
pergi dengan berlari, curigakan guys. Ini kayak orang-orang curigakan sih, harus kita tikam. Tuh kan, tingkahnya kayak maling guys, si maling gundul ya. Kayak Pak Ogah ya. Emang rusa juga. Tadi rusa Dul. Kita gundul bego ya guys. Ya kita ikutin. Dia lari. Lari ya, lari. Panikan banget si gundul ini. Mana dia? Kemana? Oh, ke sana. Oh, itu dia di sana. Oh, ini dengan bangsa Mongol atau para bandit ini guys. Ya bener kan, si biksu gundul ini ya kurang ajar guys. Dia mau naik apa yang dia dulu kan ada sih. Ayo bentar. Bentar, kita perlu kita lawan dulu. Ngorok kali. Ya Shogennya jangan sampai kabur guys. Oh, dia ngumpet di atas.
私は中を調べる。済んだら知らせろ。 Ternyata Lady Masako udah nggak bisa sabar ya. 替えの武具、援軍が来るはずだったのか。 Kita harus menyelidiki lokasi ini. 名前と Sogen Sadaumai Kajiwara Omura. 政子殿に聞くか。 Jadi Masako udah benar-benar nggak bisa menahan amarah ya guys, langsung dibunuh aja. 何者かの名と家紋が。 確か奴らにもこの家紋が初めて見るものだ。 どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。 お一人は無謀です。もし叔父上がいればこのようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。 いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。 Dan akhirnya berhasil guys, kita membujuk よしいい子だ。 Masako untuk ikut bergabung, join dengan kita ya, untuk menyelamatkan Lord Shimura. Karena kita udah membantu, terus nanti kita pasti akan bantu lagi. Ini ada misi tambahan sih, pasti ada misi tambahan lagi. Oke. Oke guys, mungkin sampai sini aja video kali ini. Kita lanjut ke part selanjutnya ya guys. See you guys.